kok tripa nai tong nai khapani takte buksong jotoro lamsugo tai khulumbaikha tini kaisa kotorma panda tinor ni bwskango hasteni kok rubai tai rung ni bedego Poddosri Sokat manai hnei Bharat Hakotor bai saklaijak bumung ungkha Naresh Chandra Debbarma bini bumungoi tabuk Poddosri rijak sinai hnei saklaijagi tongmani no tuinai je hasteni bisingo যে ক্রিটিসিজম এবা সমালোচনা তাবুকনো ওংলাই টংলাইখা কতর সমালোচনা এবা ককচের লাইমুং আবনো যেহেতু কতর খাই সালাইখা আগি সিকাংরগ গোबांमा आरो तामसानाय त्रिपुरा हास्टेनि जतनि कतर पुरस्कार रबीन्द्र पुरस्कार रक आकरक मानै थांका बा सकाद लाइमानो तै 2026 बिसव बेलाइखेनो कक बांलाय मुं दंगो आरो बिसिङो ताबुक समालोचना खालायजागि दंमोनखा नरेश चंद्र देबबर्मा बिनि उमर 80 नि स्लाइबो लाइजाक फियाबा बनो पद्मश्री रेनानि भारत सरकार साख्लाइबारि न भारत सरकार न काहामके तामुङै बनो साइका नै सेरिया फानो नरेश चंद्र देबबर्मा न बाहायके ब पद्मश्री सकात मानखा नै गोबां मासुं दंमोन बिसिङो ब राजनीति बै गोदालजाक बागैसि रोजाक खोना ब बिनि कुनु बय सिजाक करै ब कुनु कक ब्रगनि सामुं तांगिया आमाहेरक ससियेल मिडिया एबा फेसबुक रगो कक सैलाय तंलायबायखा सैलाय तंलायनाय रगनि बिसिङो दंगो हास्तेबो जे ताबुक नेकल नै दंगो आरो बिसिङोबो नायकलि तंनाय साहित्य एकाडेमिनि बेदेक हास्तेनि विकास राय देबबर्मा बरक बहायनो बेलाइखे गय दंगो ताइ डक्टर विजय देबबर्मा सरनि ससियेल मिडिया रगबो सराय सरायखेनो नुबायखा सुमुं रगनि कक फिरमुं नायतोना थाङै कक त्रिपुरा इंटरव्यू कायसा हारका हास्तेनि सैगोरों नै सिनिजाक ताइ जे ताबुक पद्मश्री सकात माननि बुमुं कासाजाक नरेश चंद्र देबबर्मा बाय कक अलाम सालायनायनि सिगां बिनि सिनिमुं किसारना क्लायो नरेश चंद्र देबबर्मा ब आचाइखा 31 तारिख अक्टोबर 1944 1944 इनके नरक वानसुकुइ नाहासिदि 44 इनके बिनि बयस ताबुक बोसोर दंखना आरो 50 56 बैसो इनके इ 62 बै 20 बोसोर इनके 82 बोसोर कावि दङ ताक्लायबाय बिनि बाबुनि मुं मदन मोहन देबबर्मा ब आचाइखा अर कुंजबन आगरतलाव 1944 बिसिवन नरेश चंद्र देबबर्मा बिनि लांमो ब पुलिया चाकरि रक खलाइका सरकारनि पुलिया एग्रिकालचार आबनि यागलो अफिसार लेभेल ओलखे एसेम्बली वन चाकरि रक खलाइका आबनि यागलो ब सैमुं नि हापारो हाबमानि बिनि बायोडाटाव मानखा के ब पाइथाक जरा कक बर्मति हिंगाकेतो गेस्ट लेक्चारार ओंखा कालचार फर ट्राइबल लैंग्वेज नि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि कायसे बेदेक कक बरक फोरोंनायनि बागै आबनि यागलो जतनि सिनिमुं जानि जा बेदेगो थांमा हाय नरेश चंद्र देबबर्मा बहायनो कक बखाल सैथानि याक कुमुन ब बिनि बायोडाटाव सैका 8टा बिजाब बिनि कक बरक बाय सिजागो बिजाब कक बखाल न जे डिप्लोमा कक बरक फरायनाय कक बरक सोलोंनाय ताइ यूनिवर्सिटी रग फरायनाय रगनि बागैनाय कायसा ताम सासनाय इंको जे फरायनाय रगन सिलाबास रग तनि चाखा ताइ कक बरक कक न जे सिगांग्रो थानिव बिनि सैमुं बाय बाक्सा ब साकबाय थां फोरोंमानि बाहायनो कक जों मानखा आबनि यागुलो ब बिजाब सैमानि टोटल हिसाब रजाखा 34 टा ताइ 8टा बिजाब फुंकाके ताबुक कक बरक सोलोंनाय रगनि यागो कक बखाल सगैजाक ताइ ब जुदा जुदा अर्गानाइजेशन बाय ब गोदालखा आरो बिसिङो एडवाइजरी कमिटी फर डेभलपमेंट अफ कक बरक लैंग्वेज आमनो कारिब प्रेसिडेंट ब कक बरक साहित्य परिषदनि आमनो कारिब ब सकात मानजाक 13टा हाय गाकाय आबाहाय गोबांमा इनफरमेशन दरनो याफारनाय ताइ आं जे इंटरव्यू नाहारमानि बनो सुंमानि कक रक ब बेलाइखे अ जरा बाय गोदालजाक आरनि अ सुंमु रगनोबो न पुलियानो खोनारनानि मुसुंगो जे नरेश चंद्र देबबर्मा सार न जेहेतु बुइ समालोचना कौमा खलाय तखा मान्या सानिसे गाकाय बिनि रिएक्शन तामो अबनो पुलिया खोनालायानो आबनि यागलो बिनि टेक्स डिटेल्स आं दरनो साइ खोनारबान खुलुमका सार पुलियानो ननो जे भारत हाकतरनि राष्ट्र बख्रंनि याक्तै
পদ্মশ্রী সকাত ইয়াফানানি হनै সাইজাगौखा एडुकेशन তাই लिटारेचारनि बेदेग नों अ बेदेगनि सकात मानै ताबुक बमहाय वान सुमुं आजाई तंखादिनि तरा तंथक खारा तंथक नाकि उ जे बेदेग ननर ना नायजाखा आबुबाय नों सेटिसफाइड सार 아무도 세트세 거야 제도 뭐 바로 바로 사건이 이제 사건하는 거 사건하는 게 안오 사이나자카 아무도 산타케 기차 카톤 도마 꽁노 কারণ যেহেতু যে নিজে সুকসাক নিজে ফান্টংসাক যা যে মানসাক যে মানতৈ আনি মতি আं চিনি কবরক দं টিসাनाबागै বা চিনি दफानि हुकुमनो टिसानाबागै जे मानसाक जे जुक्ति आनि जे जुक्ति आं किसे मिसे सामफाके आसकसे खुब गोबां सामुं खालायजाबा आं कुनु समायाव आं हनिया जे मानसाक आनि जे सुकसाक आं खालायजा आसकसे आके आवन्नो যে কেন্দ্র সরকার যে আনো যে চাইনাখা পদ্মসিন বাগৈ আমবাগৈ তো কিছা খাটক নংনা বিহি করা পিয়াবা ও খাইচারি কিন্তু মা আনি সাইসুল মানথাইনি আं কুনসং কইসা যে আনো যারা আনো যে বড় যে তাকু বা যে কিসিং বা যে বড় যত যারা যে বড় আনো চুবাখাও সামঙ্গ বনেও মানথাই সুতাইয়া আনি বয় আনি যে বিজাব যতক তাও যতই কালিজাকমানি সাপকে কালিজাকমানি যারা সাপুনে বনিবো ও খাইটানি বনো অবদান দङ गासिनो ও যে সরকার অবশ্যই आंनि साइसुंनि बेफार आं साइसुंनि क्रेडिट बिचा आं साइसुंनि फानाय माखा आं कुनसुं दाबि खालाया अमो माने जतन मानथाय आंनि যারা बन्धु बान्धव किसिं कामानि बा যারা ছাত্র যারা आनाव माने गसिनाय যারা समर्थन खालायनाय जतनैनो अमनि अंशीदार होया आं खाखायो Sir, no to literature tai education bedego rojak maniba literature dal busukni tongiman tai nini o je literature khabo bobo hayin khana না লিটারেচার তো আবার তো বিভিন্ন লিটারেচার তো ওয়াইড আবার তো অনেক ওয়ার্ক লিটারেচার অনেক সাহিত্য সৃষ্টির গল্প কবিতা আবার লিটারেচার পিয়া আবার প্রবন্ধ সাহিত্য আবার লিটারেচার হাকে আং তো কোনো সময়ও কোনো জরাও আং তো কবিতা কগলব কথম আবাং থিয়া आगे साथ प्रबन्ध कबुखाल सानसियो कबुखाल चिनि साहित्य नथिनाय चिनि कबरम साहित्य नथिनाय कबर पाके आसे क्या बुसु ते कासाका आवन्ति जानि या क्या कबुखाल दङ हाके नि ताय चिनि दखानि चिन्ते प्ला दखानि चिनि संदक दखानि या दखानि तमुं सामुं कालचार आवन्ति बानि किसा मिसा बतङ कबुखाल दङ आसक्से आंथ कबुखाल सियो काजे आवबो ओ लिटारेचार बास आवबो हानो या कग्रिबानि बेदों क्लायो नि आं खाखायो एबा हाके नमजा गाबो हाके गहि जागो education ni bedek bo jehetu nono khoboka o je sokat nonor mani nonor nani bagi hini ja o education tai literature no khaijaka na agini simino education be literature no hunino পদ্মশ্রী a bedek bo rojagi phayo nini thaniwa abo saiman man doctor ata আবো তো বলি না একটা বেটেক দङ এডুকেশন এবং এডুকেশন লিটারেচার বা একটা বেটেক আর একটা বেটেক আবো তো বংনি সাইজাক আবো তো আনি সাইজাকিয়া আকে এডুকেশন থাকে আনতে এডুকেশন থাকে যেহেতু আঙরো যেহেতু আং যত फोरोंनाया फोरोंनाय फानो आनो একটা কওকাকে এই যে যখন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি যখন কবর সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা সমাসি সার্টিফিকেট বছরনি সিমি স্যার 94 সনে সিমেকে 6 মাসনি ওরা 2002 সিমেকে 1 বছর ডিপ্লোমা কোর্স আকে ডিপ্লোমা কোর্স যখন শুরুখা 2002 আকে আপুর সিমি আং आरो खसा फोरोंनायखा काजे आदिक दाखौ एडुकेशन बा फोरोंथानिबो आरो आनि किसा अबदान आनि किसा खायमानि दङ है आं हनै मानो कान 2002 सिमी 2018 ज 16 বছর त्रिपुरा इउनिभार्सिटी आन्डाराव या सेन्टार फर ट्राइबेल लैंग्वेज नि काय बेक दङ त्रिपुरा इउनिभार्सिटी नि आ बेनिनि आन्डाराव ए जे डिप्लोमा कोर्स समासि सार्टिफिकेट कोर्स कबरक आके कबरनि 1 বছর आके डिप्लोमा कोर्स आबो साइजागो आके आरो आं खंसा फोरोंका आके आरो कबर फोरोंनाय होनाय आं आबो हिसाब फायके এই যে 16 বছর सानटाके हाजानो बसो माने हिसाब फायके स्टुडेन्ट बो डिप्लोमा खायजा पास खायजा डिप्लोमा कबर सोलोंका
যে বড় কবরনে ইয়াফাং বুজুকসিয়া অয়া কখাসিয়া আপনি বড় বিপাসকে থিলো ফিয়া কবর সম্পর্কে কুতাসিয়া বড় যে কবরনি ইয়াফাং bisa কবর di বসুক জগতেইব বহাকে আচাকিয়া বটিংখা আও সম্পর্কে মোটামুটি বন ধারণা বন মাসংনানি সামুং খাইয়া আবো ঘনিমান 가서 요 자가고 아래 프랑나이 흔냐 이 당나이 거버로 살아 와로 거버로 프랑나이 흔냐 가시아도 저가 약하니까 라조 서건디 아무도 저도 쉬워 제가 프랑나이 흔냐 저 우리 스타일이고 제 거버로 살 밤자가 아디나노 딱라이 라조 서건 아로 서건디가 이 거버로 프랑나이 걱정 아니냐 이제 아무 하게 너럭 그나까 제 뭐 서갓 야파르작마니 어버 শুধু বসাকবাই থাংসিমানি বাকি সিমিয়া গোबांमा বরক বন চুবানাই দাই সুরুনাই গোबांमा ইনফরমেশন নাহারমানি তাই যে পাবলিশার বরক যতনি দারাতেইনো ও জারিনো ও সকার পদ্মশ্রী সকার দুনানি নমিনেশন মানখা আবো বেলাই খাতুকমানি কক আরো কোনো খাথিয়া কক রই হাইকেনো সাকা বিনি তাবক সুমুং কাসাওকা বিনি নিনি বিজাব কাইবসুক नों तावसु जति बिजाब थाइबसुक सैका काइब कांबसुक सैका बैकाउमा सांलाय दङ बिजाब कांसपान सियावै पदश्री सकात माना थाङै दङ हनै बिनि बिजाबनि इनफरमेशन बखुक बाय थांबो साका 34 टा बिजाब बसैका आरो बिसिगो 8 टा बिजाब हंके इउनिभार्सिटी रग बिनि स्पेशली आङावबो बसंकाबनो साहित्य माने लिटारेचार एन्ड एडुकेशन बनो जेहेतु सकात जाखा नोंले आसामु बारा बाताङा बसाका लिटारेचार सुदु कग्लब कथमा कक्तां सैका केनो लिटारेचार आबासिमिया ओ जे आर्टिकल इजी जे इंगो कक बखाल औबो कायसा साहित्यनि बिसिङनो गलायो ताइ रिसार्च वर्क खलायो कक ब्रक न ब हंकाकाय आम हाइरक बिजाब न बसयो आरो लिटारेचार ओंखा ताइ ब कक ब्रक ब फुरंका डिप्लोमा हिंदी ताइ सेन्टार फर ट्राइबल लैंग्वेज जागाव बाहानि फुरंका इंके आबाके आरो एडुकेशन नि कक फाइका बा आ बेदेगबो मानखा आबो ब खा सरंजाक न बिनि बिजाब सैमानि रक नि बुमुं आंकिसा नरनो मास हासिनाय ब जदिও बि लिटारारि अर्गानाइजेशन ब दङ जेमन ककबरक साहित्य परिषद आरनि बजार कासे प्रेसिडेंट बंबा ओंखा इनके 2019 ब न पुइला फाउंडार त्रिपुरा ककबरक साहित्य सभानि 1972 बिसिव आबनि यागलो सोशल अर्गानाइजेशन ब दङ बिनि त्रिपुरा स्टेट ब्रांच अफ अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम 1979 बिसिनि सिमी ब वाइस प्रेसिडेंट सामुं तां फाइमानि आबन परेखेनो प्रेसिडेंट ब ओंखा 1993 सिमी 2015 जरा 2022 जरा अबाकेबो सैजाका बिनि बायोडाटाओ ताइ ब कक दङ जे ब लैंग्वेज बडिनि चेयरमैन बङै सामुं खलाइका ताम खलाइका कक बरक स्पेलिंग मेथड हनैनाय आबो काकाय डायरेक्टरेट अफ ककबरक एन्ड अदर माइनरिटीज लैंग्वेज नि ब 2014 नो आरोनि चेयरमैन ओंखा आबनि यागलो चेयरमैन ओंगै सामुं तांखा स्क्रुटिनी कमिटी अफ ककबरक स्पेलिंग मेथड आरनि बाहायनो ब एडुकेशन डिपार्टमेंट नि ओंगै 2014 बिसिवो आरोबो सामुं तांखा ताबो फादिकै ब बिजाब सैमानि ककनो सैनानि सिगां बा सानानि सिगां बिनि ककनो सायखना खोनाबायग्रादि ब जे ताम ताम बिजाब सैगानि सोंजोमा परो ताम हुनै सायखना राखा मुंखौ बाहाय नों ओ जे ताबो फोरोंमानि बेरेक दङ न बय सिमानि जागाव तो जों बनखा जेमन आरो ट्राइबल रिसार्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट अफ बखाक्रे गं खमानि ना टिआरआई होइतें खाना आरो भेरिएशन गोबांमा लैंग्वेज नि कक बरक निनि तेकुबुनि कक दुपुनि रगै बर फेलाय आबाहाय रग सैमा नखा आबाहाय बय रगले निनि कायबसर अंखर कना ना आनि तो बांला कक बरक आपनि तिनानि बुथुम अनुबाद आके पे सम्पादना दंगो बिबिना सम्पादना माने कम थिंजा जे कग्रे बाय आके आनि तो कब्रं तिने कब्र भाषा साहित्य प्रम विकास अब तो बांला बाय ए कब्र बाके कब्राके भाषा कायफेकिया आके आव तो आके टेकासा आके या प्रसंग कब्र के मान्य भाषा अथा चिन कब्रंना একটা मान्य भाषा थांनानै स्टैंडार्ड फर्म थांनानै जोंते जुदा जुदा जों कक सलायो चिन बरद বিভিন্ন ভাবে নগর চিন কক সলাयो फिया साहित्य कक रकम साहित्य भाषा रकम साहित्य भाषा कौरबानी कक आबा आलादा ঠাই আবার তিনি একটা বই আনি আবার 2000
দশন অহকা বসং কবর মানে বসা আকে পিয়া কবরুন ব্যাকরণ কবরনি বানান পদ্ধতি আবটি আনি প্রবন্ধ সংক্রান্ত বই অহরকা কবাইন হাকে পিয়া কবরকে ভাষা পরিকল্পনা অর্থাৎ ভাষাটি সাংকে পরিকল্পনা প্ল্যানিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং হেতা ভাষা তত্ত্ব ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং হিনি কাইসা চাপতা অর্থাৎ ভাষাটি সাংকে পরিকল্পনা मा खायो आके परिकल्पना तिनजाय कबरनो परिकल्पना खायाबागे आनिबो बांग्ला बे काइसा अंहरका आके आपटे खायने बांग्ला के निनि के बांग्ला कबरक बतिनाय ताबजति आनि प्राय 32টা মতো অনুবাদ আমি অনুবাদ 6-7টা বই অনুবাদ খাইছা কক্সলাইরো এই কক্সলাইকা ইংরাজিনি কবরক বাংলা কবরক আপটে কি খাইনাय বেবা খবিনাय তাবজতি 34টা মতো অংখরকা আগে সম্পাদনা সম্পাদনা মানে কব খারনা চাবৈনাय দুটো দুটো কব খার চাবৈনাय কারিবানি আপটি রক আগে খাই আপটি খাইনে বেবা খবিতাই বেবা খবই তাবজতি 34টা মতো বই আনে অংখরকা আবরক জুদা জুদা পাবলিশার জুদা জুদা অফিস আবাইকে দেখো আবক তো আমি বিভিন্ন পাবলিশার ন বিভিন্ন পাবলিশার যে যে অলরেডি যে নবচন্দ্রা পাবলিকেশন নবচন্দ্রা অলরেডি ক্যাপস্টন অক্ষর পাবলিকেশন বড় আনি বড় সাবনাই আকে জরা শুনুন চৌধুরী জরা বহু কবরমনি সিনেমা কবর ভাগে আছে কা কবরনি বিন পরিচিতা ম আবতিনে বাংলাবো ইংরেজিবো বাংলাবো আবো অংখরকা হাপটি খাইনে जुदा जुदा बेमा खोनो आनि ताबजति 34টা हाय खाटा इखा सर ताबुक बय मेला बलाय थांद्रब नोंले ताबुक तामरक सै दं बसकांरग सैनानि रक तामरक प्लानिंग चाबै दं ता पेनि तो करितो सैनानि बागै तो जत अनेक যারা পাবলিক ছাড়ো গান ঠানে সান্ন বুঝছে সিনা বাগে কিন্তু তাও তো আনি তো সেভাবে সিনানি মতো আনি চুপ বিবিয়া আছে সিনা মানে উমর রামানি বাগে বাগে আগে আবার যতন ছাড়ো সিনা বাগে সানো পিয়াবো তাও তাও টেক্সা গানি আনি যা পাবলিশার যে কবর ভাষা সাহিত্যের করম বিকাশ আবার কবর নো সানো হয়ে যায় ওই যে আনি পাবলিশার নবচন্দ্র প্রকাশনী বড় বড় আরো টাকাটাই তো খা আচ্ছা আবু তাবো তাও সিতো আবু তাও কম্পুজিং পাইছা মোটামুটি আবু বাংলা মানে কবর মানে দিন বাংলা বই ন কবরক বাই সেলাই বিজাব যারা বাজারক সানপুন বিনথানি সানো বচ পাবলিশার কারণ বস বই ফালনাই বারবার বাবা টাকালা আরো সাও বারবার আবু কা সাবু দেখনি আবু তাবো মোটামুটি কম্পুজিং পাইছা তাবা প্রুফ রাইট হবো বুটাবো তাও অখনাই আবু সানমান বারো খাপো হাইতাই এই যে আপনি খাইতো তাই যে যত মানুষ টুকটা খাইছে কেন কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে বই সৈন্যানি আপনি সানটাকে খুব বেশি আনি সাননাইতে খাওয়া মাতাবো যত বই সাননাই যতন সানো যেটা দিই সাপনাই তাবো আপনি হলো কিন্তু নিজে তাও আমি সাপাংসে আবু সৈন্য মতো ফান তাবো কৃষানি আপনি চুগলিয়া হাই মাতাবো তাবো অজরাবো হাইতাই सर नों सैमुं रग याप्रि बार माने सैमानिले बहुत साल रगनि सिमि सैनानि सियांखाना ना सैमाखा आंखो आगि बो जे एकातो बाप तो थाकेनो सैमाखानि मुखा पियाबा आफुरकाने बांग्लाखौ बायसि आ जाव उनसु तिहातो सनो कबरा भाषा त्रिपुरा भाषा उन्नयन হইনাই আবা সামফলানি বাংলা বাসি যে কবরা ভাষানি বতইনা একটা মানে প্রবন্ধ হকা দুটি পত্রিকাও তিহাতো সনো বাংলাসে আগে নিন তাই একটা কব্য খানা করে বাংলাদেশে সাফল্য ছিল আগে আমপুর চৌড়ো সেই 81 পরশা কব্র তার সাথে একটা অর একটা কক ছোটাই যেটা আমু বড়শিয়া যে অর কব্র ইয়া আকাশ বারো যে কব্র চালু খা আপনি জান মনে এই যে সংকট মন্ত্রী সিতে বর্মা বা আপনি প্রোগ্রাম দিবি আগে আপনি কে কব্র বাগে কোন বাজে ঢুকই যে সময় যে খাজা তো বুঝছেন তো ইয়া 10-12 মিনিট সময় কিন্তু আরো কঠিকা আবু কিন্তু ক তাই চিনি সমাজ চিন দফা চিন হুকুমতে যায় গোবাं मा কম সাকা লেটুত আপনি কিন্তু আরো আর্টিস্ট আরো যা সারে নো পয়সা না দুই কোন বাজেট করে আবু তাবো আস্তে আস্তে বারো আর সময় করে পিয়াবা মা সাকা ব্রো আবু কাইসা আবু সাতাকা আরো সংকট থ্রি থাউজেন্ড দান ননি অবদান দেখায় বিধানি কিতগোয়ান কারণ বটাগারা নিয়ে আরো সারকা এবং সাইনাই রেকর্ড খাইও সেটা খাইলে আবু প্রচারণ
abo saya kita abo একটা সিঙ্গানি হুম। লয় হুম। সেই লয় আনি আম চান সাকা ni manwa Ah. abo kaisa abo sa থাকে an thane একটা কথা নাতু মারা খা হুম। আনে বহু গবাংমা দং আপনি tie হুম। ত্রিপুরানি যেটা বিধানসভা চাই খেলেও আপনি কটা কটা যা আনি বাড়ি আর দে ক বরং নি ব আবো বাড়ি কঠি খাও আর ক ক সাকা আবো হয়তো আকাশবাড়ি আগত আকাশবাড়ি দেখতে তো সেমিয়া আন থানবো তমারি আপু আনি একটা লিস্ট গবাংমা আচ্ছা আবার কিসা খবর নিয়ে বলো একটা আবার কিসা খবর নিয়ে 2002년 아니 저라니 막한 굉장히 어디 하시는 코랑 사볼까 저라니 코랑 그러니까 샤 거머는 성우는 까이샤 아버는 사이죠 아버지 안 꺼고 사버리면 내도 아버는 알아 검자 저라니 막한 그러니까 아니 거북한 내가 샤 뭐샤볼까 어디 어쩌면이 저 뭐니 하주는 코랑 이 바베겠어 이 저라니 막한 알아 কিন্তু 그냥 আকাশ বাড়ানো কক সামানি আর কব খানো আর খমজা তো হাকে ব সাইখানা রাখা খাবার তাতে বকসং নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা সাইখানা রাখা বিনি 34টা বই দङ গাय आ 34টা বই রকনি বিসিङ জরানি মখাং হनै 2006 Face of Time, a collection of articles in Kokborok language on different topics. Boke jorani mokhang ni bo 2006 seikia tai kaisa mangpli orono ukha hayongni monggonang seikreng rokni kahamkuk kothomarok 2010 bisio Kokborok translation of famous stories of the world famous writers oborno Kokborok baisika Swami Vivekananda tai bini kharwai 2012 Kokborok translation of Swami Vivekananda and his message published Klajaka Ramkrishna Moth tai Ramkrishna Mission Belur Ro Haurao aboni yagulo athuk Kokborok translation of the Academy Award winning Malayalam novel Chimmin by Thakaji Sivasankara Pillai published TTA edisi Klaika 2014 bisio Kokborok Kogni Sinimung ni bosika bo 2014 bisio gai Kokborok Kogrubai 2014 bisio no bo sika gai Oboga Kokborok literature from Dawlat Ahmed to 60s of the 20th century. Alpore Borokni Thani Mathangnai. Borokni Thani Mathangnai ni bosika 2016 bisio Kokborok translation on bahino must go to the people by Sri Manik Sarkar. Manik Sarkar ni Kogno Kokborok basika Borokni Thani Mathangnai. Takjaka Tenali Raman translated from English 2017. Abuke apro Klajaka Tenali Raman Mahatma Gandhi bini Sejakri Kharwaino Surungmung 2019 bisio Omo translation Klajaka Mahatma Gandhi a study of his message of non-violence Obo Kokborok bai Kokphilka Tripurani Puya Kothomayung Siathuang no tuyi Koknar Bung Huni bosika 2024 bisio the review on the first Kokborok novel Sethuang written by Sudono Deborma. Sudono Deborma no tui Koknar Munghuni bo bijap hoye sika. Bangla bijap abo 10 taka ka yang Bangla bijap bo sijak tongo Kokborok Bhasha Sahityer Kromo Bikas 2010. Aboni pore bo sika Prosongo Kokboroker Manno Bhasha 2010, Kokborok Bhashar Porichoy 2012, Kokboroker Bongsho Porichoy লিখন পদ্ধতি ব্যাকরণ ও ভাষা বিকাশ 2014 আওব শিকা তাই সাটিম হুনিব শিকা ট্রান্সলেশন খাজাগবখে Kokborok নোবেল চ্যাটওয়াং 2016 বাই সুদর্ণ দেববর্মা তাই Kokborok ভাষা পরিকল্পনা 2024 অব Kokborok ল্যাঙ্গুয়েজ প্ল্যানিং 2014 এডিশন খাইকাবো এডিশন খাইমানি ব কম থিংমানি আবো কাকায় Kokma Koloi 2007 কাকায় Firogui Phaiji 2013 Shifting Cultivation of Tripura 2012 Hasukni Khorang Jadu Kolija 2014 of Upendra Deborma by Gojak Sijak Baskura Bolongni Kerang Kothoma Tai Sierma Tuisani Kerang Kothoma 2014 of Upendra Deborma by Gojak compiled Flajak Folktales Chathuang 2016 of Sikan novelist
Nobel of Sudhanno Deborma, written in 1954. Abano yagro 5 books of Kokborok folk tales, mane kerang kothomani kaiba bijap amhaing silaita drama from the Upendra Deborma published. Joint edition kathalai khaimani batongo Kokborok Koglok Bosap 1983, ত্রিপুরার আদিবাসী 2009, ককবরক ককবখাল বচাপ মনপরে ককবরক ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি 2018, ইংলিশ বই বসিমানি দङ এন ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য ককবরক গ্রামার এন্ড ট্রান্সলেশন 2006. আবা কেন বসিমানি বিজাব কংমা ফনুজাখা বিনি বায়দাতাও ইনকাই ফারিকাই তাবক আং বনাতাইসা যেহেতু আব বিজাবনি কক সাকাবা বিজাব পাইখা তাবক ম্যাগাজিন রগ magazine rok toda tong kada kari jak khadini ge bosaka magazine rok ani kono kari jak kare ang magazine ola seika ni samani kok tongo khnai ni o question ni answer no ramani bo nung obahai kono kom thengmung magazine ba bahai rokle toda tong ni না না মেকাজিন তো ব্যক্তিগত খানা করে কিন্তু কোন মেকাজিন তো অনেক মেকাজিন ছোটখাটো আগেরও শিখা আর কোন বুক রে acha agi to jorawai baksa gadala thangai nang bangla kok bai kok borok ni hamkai regjak kok saka suika okay kok borok bai tabuk mane o joraole sine ni nango hani rogo mane wara mansu mator tong ba nang kok borok bai simeni ta না da কবরক তো তাও কবরক সামনে কবরক খাইতে তাও কমাং মা কারণ চিন্তা ফনসি কবরক কাছাই একদম কটা উনসক্কা বক কাছাই মাথা সক্কা হিমাইয়া তাও বুতাও 자나이 라마 자나이 라마우스 힘이 좀 자숙가 힘이야 딱하노 거브로친 거브로노 악동 뭐빈 반바이 뭐 마사카 마사이 만수카 따이 틸리야 아무스 힘이야 아니 와서모 저어도 가non 동어제 저도 증따고 하나요 야 하이생데 레벨로 거브로 자롱카 170টা হাই স্ক্যানে 거브로 야 28টা কলেজ ডিগ্রি করছো 거브로 অশিক সাথে হিসাবে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিও কবরক ডিপার্টমেন্ট খুব দেখা 1916 থাকিয়া তাও এবিবি ইউনিভার্সিটি বো কবরক ডিপার্টমেন্ট খুব না হইনাই বড় পাঁচলাই চালাইও আক কাহাম সেবা আসে বানি হচ্ছে কাঁচা চাষক্কা বটাই ঠেলি আহিমিয়া কারণ তাবো হিসাবে দङ যে ইয়া সারা পৃথিবীও হাসাকাবো 하사가고 이제 4,000 মতো কক দङ আউন বেশিগো 2004 대학도다 কক 비본도 ওটা কমাইমান আপনি খেኛই ইউনেস্কোনি বুঝা ইউনেস্কোনি এডলাক ফর ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ সিটি কাছা বিন ডাইরেক্ট আর ডেটে কাছা মুংরেন এটা লিস্টিস নামকা আরো 2004 টা কক ও সময়ও বকমাইমানো 아 그만에 미신고 뭐 그만에 미신고 아우 비니 observation 뭐 category tamtam bada level bisa kemana dor kaya kemana taka definitely endangered severely endangered extremely endangered তাই extreme মানে আবার থিজকা একজন দুজন 동시에 আপনি extreme অর্থাৎ বিলুপ্ত অংশকা আচ্ছা ও ছাতায় ডাবুক ও জড়ো যে বিভিন্ন তথ্য যাবো প্রত্যেক 15 দিনও কাশিয়া খাই বাসা খাবাই যাবো অর্থাৎ বছর 26টা খাই বাসা কাছে এই যে এক্সট্রিম আবার এক্সট্রিমটা হি তাবো অসময় আচ্ছা চীন কম বড়বো তাই ফিয়ার নুজাখা ওই যে ডেফিনেটলি হিন্দানি আপনার 2300 সামথিং আবো আন্টার্কটিকা মধ্যে করে 2300 যাই হোক আছে বাসাকে ডেফিনেটলি এন্ডেঞ্জার আচ্ছা আবার মিশিঙ্গ আর ডেফিনেটলি এন্ডেঞ্জার যাবারি অর্থাৎ কমানা요 কমান থাঙি দখা আপনি দেখি আউনি মিশিঙ্গ 12 지네 하바로린다 194টা কক আর ক্যাটাগরি কাই দখা তাও আবো ইউনাইটেড নেশন কক ওটা অ্যাটলাস অফ ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস টি বেডে কগাবো আবার আনি কজ্জা 197টা আকে আনি জানো না ওই যে 197 মিশিঙ্গ চিন কবরবো তোমানো আর জানো না অর্থাৎ যদি ও বাসানো ও কমনো তুমি সানামাগে তাবুসিন কামে তাপি রাখে বুঝছো আবার যদি গবেষণা বেনে সাহিত্য ভান্ডার বেনে শব্দ ভান্ডার বুঝছো চীন শব্দ ভান্ডার কিন্তু তখন
খুব বেশি চাউহিনী এখন ডিকশনারি চিন্তাও উন্নত না খাই শব্দ যদি বাংলি আর ভাষাতেও উন্নত ককা হাই আগে সাহিত্য সাহিত্য সম্ভব যদিও চিন কম্পরা ভাষা চিন্তাও রাজ্যনি কাইসা সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকার তিনি 47 বছর 1979 সনত কক বরব্য সরকার ভাষায় গহিজা কিন্তু সরকারি ভাষায় গহিজা মানে সত্যিকার সরকার ভাষা তা হইয়া ভাষা হিসাবে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য দুইটা ভাষা সমান সমান মর্যাদা বাংলা যেমন তিনি বরম মর্যাদা কংগ্রেস কিন্তু আসেন যেহেতু গণি সরকারি ভাষা কিন্তু সাহিত্য বা কংগ্রেস ভাইও বিধি প্রকাশনা বিনি বই কাইজা থানি বাংলা হিন্দি ইত্যাদি ভাষা থাকে চিনি কংগ্রেস অনেক হাসাল উকলো কাজা করতে পারো কাজে সত্যিকার বিভিন্ন ভাষা থাকে চিনি তাম চিনি যত না মাথা টট্টায় তিনি সাহিত্য প্রকাশনা বাংলা বাজে শব্দ বান্ডা বানাবে গবেষণা বিষয় তাই ডিকশনারি যে শব্দ বান্ডা কথাই আরো বাংলা বাগিনায় जों लालायाखै आर डाइरेक्ट बाथागोनै जों मासाता होनाय मोथांथि साकेन बरनटिता साइकाना हागाके खामानि तागदे बखुकचं काय ताबक बज सकाट मानमानि बिसिङो 13टा सकाट आबो सन्दक सावनो पुइला मानखा टिटिए ऋषि एवार्ड रखाबनो दौलत आहमेद एवार्ड 2009 सलिल कृष्ण देवबर्मन मेमोरियल एवार्ड 2011 आबके स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा रविंद्र एवार्ड रविंद्र सकाट मानखा 2017 बिसिओ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा कक बरक डे 2014 एवार्ड मानखा ऑफर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बयोज्येष्ठ सम्मान 2018 रजाक्का स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बिसिंति राधामोहन ठाकुर मेमोरियल एवार्ड 2019 मानखा ब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बाय अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ लॉन्ग मेमोरियल एवार्ड 2021 अबनो हास्तिनि जतनि कतर रविंद्र पुरस्कार नि परे 2021 सिबि चलंखा आम्बो मानखा ब त्रिपुरा भूषण सम्मान मानखा 2024 बिसिओ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बिसिंति त्रिपुरा भूषण और त्रिपुरा विभूषण या त्रिपुरा भूषण सम्मान ताकि कुमुद कुंद चौधरी मेमोरियल ऑनर 2011 रेखा अक्षर पब्लिकेशन ताई नवचंदना साहित्य संस्कृति सम्मान 2015 अमूल्य स्नेहलता साहित्य पुरस्कार 2019 अलिंद्रलाल रांगचारिसाक सकार अबतो अर्गेनाइजेशन रांगचारिसाक बिसनि रेजाखा 2020 ताई बिजन कृष्ण स्मृति साहित्य पुरस्कार 2024 रेजाखा टोटल 13टा सकार ताबुक माने थांगि दङ पद्मश्री सकार एडुकेशन एंड लिटारेचार माने रों ताई कग्रबाइनि हापार बनो रना थांगि दङ इंकाय आबनो तुई बो तो जेहेतु मानासि थांगि दं खांगाकेबा आबरंनो तुइनाय तामसानाय सुंमानि तो दङ आ कतरमा सुंमुनि सिगां कायसा सुंमानि दङ कक बरक चल यांगि दङ सिनि डेभलपमेन्ट बाहाय बाहाय नांखो कक बरक बसाका कक बरक तागबो एन्डेन्जार जोनखो जेकुनो टाइमो कमायफान थांमानो कारण 107,000 हाइ कक बरक दङ भारतनि बिसिङो आरो नि बिसिङो 197टा एन्डेन्जार तामसे गव आमनो तामसे कमर तो तुई कमरना थाङै दङ आबाहाय ककनि बिसिङो कक बरक बो ङै दङ हनि बसाका गेफियाबा आबना हामरानि लामा गाके गोबांमा सैलायना नांनाय चिनि बरक ककबो खालनि कथमा हिनै गोबांमा क्वालिटी गोनां सै नांनाय ओ हानि सैकेनैया क्वालिटी गोनां सैमु ना नांनाय हनि साका ताई आबनिया गलब बसाका आं सुंका जे स्क्रिप्ट नति बता कक बांगै दंखो नोंतमा स्क्रिप्ट नां बसाका स्क्रिप्ट जे कुनु बरकनि अंको मातृभाषानो चारoi सैमानो आबाहानि अंथाय ताई जे बरक सिनियर बरनि नंथाय कक बरनो केम न चाफगेरि मानिया अबाहाय बाय सिदि नै बहानि साका किन्तु गभर्नमेंट नि जे डिसिजन आरवसे सोलायना नांनाय जे कुन स्क्रिप्ट न हामजाका के आमाकेन बकक साका गाय फारिकाय कक बरक चल ऑफिशियली इंनानि आबो सिनि थानिवसे ओंथाय किन्तु आबो जों मा साकथा लायनाय किन्तु कक बरक बाय जे कुन ऑफिशियल लेटार रइबो यासा यांके आबो राज्यनि बासना सम्मान रिया मा खालायनाय आबो हायनि रगनो साइखना गाबो सर को जे ताबुक सरकारी बासा हनि हिनजाक पानो सरकारनि अफिस आदालत कक बरक चलनो yang तो नांगौ दाहनि वानसुक नों ना आबो तो चिन दायित्व सरकार चिन मर्यादा रेखा चिन बम याकाबा आबो सरकार खानि चिन कितगो बेबा आबोनो सामो खनानि सत्यकार ऑफिस जों खनानि आ दायित्वखौ चिन सिबले
সরকার জন্য সাহায্য খাইমান রাজপুষার সাহায্য খাইমান খাইছে ফেবা সাবলে সিনাইবা যারা কবরং যারা সিনাই খাইনাই বং দায়িত্ব বস সিনাই বিচার সরকার জন্য রাজপুষা সাহায্য খাইছে অবার জন্য মর্যাদা রাখা সরকার বাসা খাইনাই সরকার রেখা কিন্তু সরকারটা ঠকাইয়া जोंसो খাইনাই बाहायके कबराव बाहायके जों सरकाराव फांनाय सरकार सामने फांनाय आबो जों जारा कबराव सानाय जों कबराव बासि जारा सैनाय खायनाय जों बरक जोंसो दायित्व आबो जोंसो सामो স্যার অবহাইবো উংমান নাবলা যেমন তাগরম যদি কাইসা অফিস চলিব তাই কুবুননি বিনি ডিপার্টমেন্টনি উইংস রকনি কক লেটার বা অফিসিয়াল ওয়ার্ক যে কোনো আবো ইংলিশ বাইনি অঙ্গ ওকে আ ইংলিশ কক ন কক ব্রক স্লাইনি বাগै যে তাবো तुब खेसे नोटिफिकेशन पानंदी चिठी पानंदी आबो कल ब्रक थानाय सामुं रक गे आ सामुं खलायना बागै आलादा कोनो अर्डार दे नां नाकि अफिस बुसुं खांखेनो खलायमानो ना अफिस बुसुं खायमानो आबो कोनो अर्डार करे जेतु सरकारि भाषा এবং যে কোনো বড় সেক্টরকে চিনি এমনকি কোর্ট কাছার ফাংটেন সাকির থানি সরকারি যে কোনো কাজ চিনি কবরনি অধিকার দङ চিনি কবরবাই চিনারো চিনি দরকার চিনি অধিকার দङ আবো সরকার নো কই আগে আবনো সরকার বাহাকে টাইম খাই আবো সরকার নেবা বাকে বিনা বড় নিষ্ট খাইছে আবনো কবরনো বুঝিনা বাগै আবো সরকার নেবা যদি খাইকে আবো সরকারি जों যদি আবো খাইকে সরকারি बुंनाय आपने सरकार चिंता खायनाय ना अन बागै जाबो चिन बरं दरकार कबनो सैना बागै गाय कबनो बागै बांग्ला सैना बा इंग्लिश सैना बागै चिन दरकार आबो सा डिपार्टमेंट आबो वासंनाय आबो चिनसि दायित्व आबो सरकार वासंनाय किन्तु चिन दायित्व होआके जे कोनो जागो चिन कबनो जों सामो फांना बागै चिन खायबानो आबो चिन अधिकार आरो सरकार कोन सरकार होनिया जे नों कुरके मानाबो खायबिया माना खायबिया जों नोंगारो ना जों बुजिया नोंगाबो बांग्ला सिटि इंग्लिश सिटि हाय हिनैया आं बर यासना बायजो हाके आबो बाहाय टान खायनो आबो डिपार्टमेंट वासंनाय हाके आबो डिपार्टमेंट वासंनाय आबो बर आबो बागै बर आसनानि बर नित्य खायनो बर वासंनाय हाके आबो बे चिनिसि दायित्व बोले जार कबर सानाय चिन दायित्व आबो सरकार बायजो खायनो आबो चिनिसि আচ্ছা স্যার কে তাবুক তাই কাইসা কক সোंसिनाय যে তাবুক তো কক ব্রক ন ও যে মাধ্যমিক সলেমানি তৈব কিসা স্ক্রিপ্টনি তো কিসা जों জালতাङ आरो नों কোনো रिएक्शन नंदा अ जे ताबुक नों अमबासि मा सिनाय हनै जे चापगरै मानि आबो के राइट्स जातङ ना करे दादा आबो तो आबो खना को कोई आबो सरकार पॉलिसी सरकार बो परिस्थिति तो आबो तो सरकार पॉलिसी फियाबा आबो ठीक दो जाते जाते चिन बड़ जाते सैबा नाते सै जाते अब तो बानायनियो अब करे आरो अब सरकार पॉलिसी अब बड़ दाम बाय बडी बड़ प्रश्न खालाय बडी बि थाङो अब सरकार पॉलिसी आ सरकार पॉलिसी तो आरो व्यक्तिगत साना करे अब जारा सानथाके अब जारा राष्ट्रीय खायनाय बक्तो अनेक अधिकार दङ जारा राष्ट्रीय खायनाय जारा खायनाय बक दाबि दं खायनाय बक्तो बौनि अधिकार अब मान नों सामांके जे सिनाय र बक्तो राजनीति যারা বড় বড় অনেক কিছু খাইবানো বিশেষ বড়টা বড় আন্দোলন খাইবানো বুক খাইবানো আবার তো ব্যাপার কিন্তু আর সরকার নীতি সরকার যখন তাবো বাংলা নিশ্চয় বাংলা বা তাও খাইতো খা নিশ্চয় আবার সরকারি নীতির বিষয় টাইগার হিমা ইনবো যদি খাইছে আবার সরকার নীতি ব্যাপার সরকার পরিস্থিতি ব্যাপার আর পলিসি তো চেঞ্জ খাইজানকা সরকার নং নাংনাই আবার তো যারা বলি ব্যাপার আবার সরকারি ব্যাপার আবার বাকি তো কক্সারের অধিকার যত দङ যারা রাষ্ট্রীয় খাইনাय যারা মখাইनाय দাবি দखायनाय दाबि सानानि अधिकार आव तो गणतान्त्रिक अधिकार जा सान्दानि बुझा आन बाथायनां सानानि बा आन मुसलमान सानानि आव যত अधिकार दङ आके आबनो सरकार भुक्तिखि काम खालाय आव सरकारनि बेपार आरो तो व्यक्तिगत सरकारि कौदां सानै आनि तो कोनो अधिकार गैया आसुक आं तो कक साका फियाबा जे ताबुक सोशल मिडिया रग कक सोंलाय टंलाय मानि बनो ब बोसोर बयसिका ब तामो सैका ना कथमा थाइजारा सैका कका हने जमन यागलो बुइ समालोचना खलाय दंखा नों बंनि ककनो फिरना मसुं हुनापुर बसाका ना समालोचना ओंनि मानो रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि सिमि सेङै प्रधानमन्त्री लागा
সমালোচনা ওই দङ গান্ধীজি संलागा সমালোচনা ওই দङ তামো ইয়াং নাই তামखे ও যে সমালোচনা খাইমানি ককसेलायमानि आ ककसेरनानि बो कायसा लैंग्वेज दङ कायसा भाषा कायसा कक दङ ककनि बेरे कक दङ आ कक bai ingna nango কিন্তু গলাইকে সেলেং ল্যাঙ্গুয়েজ রবাই খাইকাंके সেলেংमा सिंजांगो आबो कायसा भाषानि उनको सेलेंमानि एबा तालिका हाइमानि कक गलायो आबो हाय केरगो खालायमानि जाया नै बसाय खनारका खनायादि आनि पाइथाक समुंनि कक फिरंगो যে সরকার নাহি মানি আবনো তো সাইকা ভারত সরকার ফিয়াবা আবনো তুই বইকেবা সমালোচনা আলোচনা খাইয়াই দङতা আবনো তুই নিংকুরু সানাनै মনে বছো আবতই আমি কাম সানানি আবো যাদের ব্যক্তিগত রুচি ব্যাপার কার পক্ষে বিপক্ষে সামনে অধিকার যতন দङ বিশেষ যতন সমালোচনা সমালোচনা বিদ্যুৎকে বইয়া যে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ কক সাই দङ সমালোচনা তাই বে সাউন্ড বিদ্যুৎ কক সাই দङ আবো কোন দেখাইয়া সমালোচনা খাইয়া অধিকার যতন দङ ফিয়াবা সমালোচনা যেন সাইনতা বা সুযোগ দङ আবো দङাতাই আবশ্যক সাইনত সমালোচনা খাইমান কি সমালোচনা যেন অশ্লীল বিচার খাটাকে ক সেরকম অসৎ বা বরম নাসেরমানে ক মুসলমান নাসেরমানে ক আবু দঙাতে আবুস ক সমালোচনা খাইনাनै বা কক সানানি পক্ষে বিবেক সানা অধিকার আবো তো গণতান্ত্রিক অধিকার আবো কেউ বাধালি মেয়া আবো আবো কোন সাথে করে ফিয়াবা আবো খাই থাকলে যতন ব্যক্তিগত বরম ব্যক্তিগত নাসের বংল বাদ যায় চেয়ার মুংবা রিসার্চ বতনো নাङो আবো 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 খাইনাই मा খাইতাই আবশ্যক Sa paithak sungsinai nonole o je podosri bumulis kakha thoni khaka ni narle ta rok sok paika bufur rogo norok nor ya farjangnai abhero না না আবো তো থাকে পরিষ্কার ফুঙনো 9টার সময় হুঁটে বা থেকে ফুংখান জানোকা আবো তো নোটিফিকেশন Ministry of Home Departments ni এটা জানো ফুংখাই জানোকা যে নং খাকা নন অভিনন্দন ফুংনি সিবিনো কারণ আজ এই নোটিফিকেশন যেটা লিস্ট আবো সাঁজর সংকর একটা নোটিফিকেশন 131 জনের লিস্ট সংকরণে আবো বিশেষ সান্দা 6টা 7টা বছর আবো সরকারি নোটিফিকেশন আবো হর সংকর পিও ফুং আনকে জানোকা হুন্ডুমান থেকে ফুংখাই জানোকা নং হাই মুখা হাই খাইয়া আবো তো ও নোটিফিকেশন অংশমান শেখানো কিন্তু অনেক প্রচারণকা বিভিন্ন চ্যানেল থেকে জুতা জুতা দূরদর্শন থেকে আমাকে তাই সাংবাদিক আবরো আলো ফুক থাকিয়া ফাঁকিয়া থাকা মালিকা আর বল যে 131 জনের যে পদ্মনি যে লিস্টি পদ্মবিভূষণ পদ্মভূষণ যে 131 জনের লিস্ট মানে আমরা সাঁজর সকল আর অংশমান শেখানো কিন্তু ফিয়াবা ও দূরদর্শন তা অন্যান্য চ্যানেল নিউজ চ্যানেল বা সাংবাদিক খবর মানি যায় আমার যোগাযোগ থাকে আনে থাকে date lokmayako bufur rogo আবো সাধারণত মার্চ মাসে সেকেন্ড উইক বা এপ্রিল মাসে আবো ডেট ফিক্স হয়ে যাবো financial year ni paithak রাষ্ট্রপতি ও থাকে আবো তো বুঝু জানো না ya asunu hambai khulungka sir hake khabani tamte bukhukchong kok borok kok no tuine to gobang ma kok abo sajinsai sabaya bobono doso phiaba thansa ngi samung tangani nisin nango রাজনীতি হিনে খাগৈ বনো ব অ পার্টি বনো অ পার্টি সেনে রঙে বিসিং সুরনো আম হাইংলাই থাং গাঙ্গাকে বেলাকে কিরমা সিংসা হালগো থাং সইনে চিনি কক বরক আবগৈ উকুলুক সালায়াকাरै দাদাক সিদাক ন কাইসাও রিঙै ফাইগ্রাদি হনেয়াই সারিগো চা কাপসो नंलाय फानो आवां खबसा सालाय फानो कक कासां सालायै कक बरक ककनि हामग्रानि बागै सोकांलाय खांके खाख्लायो चिनि कक बरकनि जे जोंजाल दंबार थुरु हलिवानो पाइसुबैथ थांलाक जोंजाल फियाबा जोंनो कक बरकनि हामग्रायाव जेसेबां केबिङै दंथों नों आं थानसा दङै फाइ हायजि खालिया होननानै फानके थांलायके आबुनि जासामुं फायनाय हामसामुं फायनाय তাই রাজনীতি বাই দল জাগো হনি বব বন হনো হলাইকেলে जों देरामुङो कलायनाय हनि आंनो मावान सुगो তাই যে বরনো সকার দজাগো বরনো वान सुगैनि रजागो आरो गोबां मा बंनि जे नायकलनाय बरक दङ नायकलनाय लामा दङ যতন জানজে বাড়ি কালাই খেতো মানাই ইনকাই অবাহাই নু হরমানি কক সাউই তিনি কক অরণ কবম সিওয়ানো যতন হামবাই